atong memory text this week, Psalm 73:4 sa ato ang lesson tino, which we have heard and our fathers have told us. We will not heed them from their children, telling to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done. Psalm 73:4 sa NKJV nga version atong gihipasa. So welcome kita sa ato ang pagpamalantong pag-worship ng kahamot Diyos. Ang pagsimpa kaniya sa bitog kamaturan, mao kini ang yung LOD, ang lesson of Unified Daily Gospel Lesson Daily, kon the message ato ang marathon lesson karon. Communion with God, I will Gospel Sahib Theology Edition, kon 7 parts. Ato ang textualogy jubi child na ato nga presentation. So introduction start kita, i-pull down yung mga status bar. Makita ato ang pizza Sunday March 3. So happy Sunday mga higala mga kaisunan. March 3. Week start kita So bantay panahon kita. So temperature precipitation kalasangin og sa adlaw high madato ang temperature 32 degrees. Sa lowest 22 degrees. Partly cloudy kita. So nindot atong panahon kay ang low chance of precipitation 10% lang. Ato ang hangin 3 km per hour magsugod 3 6 8 6 8 or 8 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 3 itong galasangin. Ato ang adlaw length of day hapon ug mao ni karon ato ang let there be dark dawn nato 5:30 AM. Sunrise nato karon 5:51 AM. Sa padayon nato ang galaw sa adlaw niya ato balik niya. Bueno ato ang galaw sa adlaw length of day nato gahapon ug karon mao siya 11 hours 58 minutes. Let there be light nato dawn 5:30 AM o lapas na kita So hayag mga higalag mga kaisunan. Amot gituyo gid siguro na siyang dawn o sunrise para mangutana ka ba nga unsa magid ang oras sa pag-devotional So mao siguro siya dawn to sunrise nga kanang hayag na siya unya mura magkuan ba kung ga-observe mo dapit mo sa kanang sunrise nga area, kawatan kibali ninyo ang kuan pila naman siya pagitan 30 51 diba sakto-sakto gina siya pang worship time kuan lang siya 11 minutes diba ay kuan 21 nga minutes oo kira na siya sa worship time dawn to sunrise so gitagaan kita eksakto niya nga time so mao na ato ang dawn 5:30 AM, sunrise nato 5:51 AM. Di ba mo kon pa kana di pa gani taga sunrise mahuman na
before dawn pwede po na siya, no? So ato ang solar no na to 11:50 AM noon niya ato ang panikod to. Okay, ni na pod sunset to dark, di ba? Sunset to dark mo na pod ni siya ang kuan kanang devotional time, di ba? No? Nakibali sila pattern no tagaan kibali tag oras, no? Nga. Pila man po ni siya 49 to kuan murag mamaurag yapon siya, no? Nga lapas og cheese, diba? 49 lapas gihapon og 20, no? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 o 11 na niya plus 10 na siya, no? Nga 21 gihapon. So 21 minutes ang dawn to sunrise, 21 minutes would ang kanang sunset to dark, diba? Ato ang sunset 5:49 PM ug ang dusk nato 16 PM. Balik ko mag-observe dito sa oras, no? Nagitay seat, no, sa Ginoo nga inana mag-worship ta, no? So basig inana gina siya, no? Dili lang kay sa adlaw, sa pagtunga, sa pagsira, kundi worship time, pati ang duration sa imuhang worship time, no? Nahatag pud sa Ginoo, no? Sa iyang paggalaw sa adlaw. So diri kita sa ato ang temperature kay hatag nato ang galaw hangin og sa adlaw temperature nato. So natay precipitation nga gamay kaayo 10%. Ato ang temperature sa alas 9:28 degrees, alas 10:29 degrees, alas 11:31 degrees, alas 12, no? Sa udto 32 degrees o high na. Sa launa alas 2, alas 3 31 degrees sa gihapon siya, no? Alas 4, alas 5 29 degrees. Sa alas 6, alas 7, alas 8 or alas 6, alas 7 27 degrees. Ato kanang ko ano nakitay wali, no, sa ato ang charts o niya Tagalog ang magwali sa ato magdala ka mog mga invite, no? So sa alas 8 26 degrees, alas 9 25 degrees, alas 10, alas 11 to alas 12 24 degrees Celsius. Mga kanatong gihatag nga update sa ato ang galaw sa hangin o sa adlaw temperature precipitation. Ato nga update si kabayan na himo gid siyang kuan kanang tour guide jud og maayo, no? Kay nagkakuha na siya na sa Amerikano nga iyang mo detalye, no? Tanaw nato ang iyang adto sa John the Baptist Church Old City. Nakaadto day sila. Yan na siya tour guide niya kang Amerikano. Sa Christ Church, the oldest Protestant church in the Middle East, ang giadto nila, wala kay takatutok kay kuan sabat manggod, no? Sa Jerusalem. Tapos sa Tower of David, kikuan po na
diri sa ilaha dito sikat mo po sa ilaha dito ang Dormition Abbey kang Mary David Street na David Street sa Old Jerusalem di lang di ay kingdom na po street si David. So virtual tour sa ilahang tour guide Amerikano o naara ang iyang detalye diri ang giadtoan City of David, Tom and Kedron Valley, Esther Gate, Gate of Mercy, sa Bethesda. Pagkataso kayo silang time gid nila ka tour sila so kana lang atong mahatag ato lang na siyang pang-reviewon ang mga video. Dira kita sa ato ang ganap sa ato ang pagpanagsimpa. 10:52 na ang ato ang Sabbath day mga higalag mga kaigsuonan. Ug ania ang ato ang reports sa ato ang kanang himo nato nga pagpanagsimpa. Ato bang hatag iyang updates diri. O na diri. So sa gabi sa Friday ato ang speaker si Brother Godofredo Lapinig. Sa Bisper og ang atong Sabbath day na dayon to our worship to kana afternoon nga program. So sa ato ang Sabbath school na ato event ang katong international pod siya adlaw bulan sa Marso sa kababayen-an man siya International Women's Day Kibali of Prayer. So atong programa sang leader sulo tapos recider, opening prayer, opening song, special song, speakers daghan speaker kay special man lagi ito nga program. Human ato ang pag-speaker nila, lesson study by class, lesson study by class 9:20 to 9:52. Closing song na lang kita. Tapos closing prayer, acknowledgement ito ang superintendent pianist real pangan. Pero tapos sa ato ang hour of worship nato sugdan 10:10 sa to ang sang leader ang magyapon sulon. Naka-processional ang mga women's nga lahang girepresentahan nga mga flag. Tapos introit, opening song, invocation, welcome call to worship, intercessory stewardship, emphasis scripture reading, special song, nadain kita ceremony ni Mama Brass para sa stories kabataan, introduction of the speaker na abato siya. Tapos ang message sa ato ma'am sa kabalyero. Tapos gasugod siya 11:05 tapos niya 12:10. Oy taas siya kay mamato siyang materials nato sa kuan sa basing mga nindot ang wali niya gusto ko nga materials ma-download sa kuan ato ang website sa General Conference nga Women's Ministry Department kaya nyo ka nang i-search or sa malagi to sa women's ma-download katong ato ang prayer ignites ug mo itong mga punto gi-activity ganito sa ato ang kuan ang chance kung kuano nimo
abbreviation ni mo CHUF, no? CHUF, no? CHUF ang prayer make change, no? Hope, onya unity o forgiveness. Mao kibali na, no? So man nga napalapad niya nagmaayo yang wali gi activity day na sa apo, no? Tapos ga closing song na dayon, ga benediction 12:15 o ga anthem of assurance 12:16. So sa afternoon ato nga program nagatay baptism ato una, no? Mao so na twist ang programa yutang mag-una, no? So mano siya AYS and Family Life kibali nga program or women's na to siya dapat siya, no? So ato ang song leader, presider, master of ceremony kibali, no? Kay iya gidala siya song leader, siya po presider, siya ga dala sa program 30K, no? Tapos opening prayer sa company AY, no? Special song sa AY, tapos insight dayon sa mga prayer, no? Matugay bali ang activity sa AY. O nya intermission song, lecture na dayon ni ma'am, no? I-tell as yung lecture kay ihang lecture kadtong sa 5 benefits, ano? Nga naaghapon ang materials mo download dito sa ato ang Women's Ministry nga department, no, sa conference nga website. So lecture ni ma'am, tapos ga group dynamic sila kadto about sa grupo, no? Sa change, hope, unity o forgiveness na sila speaker gihapon ato, ano? Kuan kanang gipasabot nila sa ilahang grupo, no, about ato So opening song na po dayon kita para sa ka-prayer session pa ito, no? Tapos sa program sa women's ga prayer session, tapos ga sundown na dayon kita 5:10 kita ga opening song, no, all girls nga youth. Tapos opening prayer si LR, special song dayon for sundown mga women's. Anya ga lesson overview sa to si Brother Beliodar, no? Tapos ga closing song asong leader ato. Onya natapos ang ato ang programa 6:03, no? Puan sa ato ang listener, ato ang gadala kibali sa lesson, no? Sa ato ang sundown. So mao na kana ang ato ang report. Maghanay kita, maga-report po kita sa atong mga pagatun-an karon. Kay nasulod na nato ang ato ang atong you take of prayer kibali nga advance nya recap, no? Advance and recap dito na ang recap sa iyahang sakto na gid nga time, no, natay pag-recap. So welcome kita sa ato ang lesson 10 na kita, no? Kita tula na kini atong series lesson of the past, no? Expression down ug Sunday atong pagtuon karon, marathon lesson karon tinagduha, no, sa katuyuan nato Bible study on a lesson study on the words. Marathon lesson karon 2024 Community Dayul Gospel sa Theology edition ka 7 parts. Atong textual audio visual aid nato nga presentation. So ato ang first part nato is worship nato, no, devotional. Magbasa kita sa Bisaya, kita itulan katong who's the owner ang Bisaya, kinsa ang tag-iya, di ba, no? Tapos ato ang second part, ato gipos ang the great controversy, kay ato gipasulod ang ato ang
week of prayer nga advance devotional no. Next week ang ato ang sermon devotional kini karon sa ato ang week of prayer no sa mga youth. So atong devotional 1 no, ang worship through generosity ato na siya ipasantop. Pero ang klaro-klaro dito po sa kuan ang atong klaro ana sa recap no. Kay duha na kibali ang atong idea, ang idea sa speaker og di ba ang atong gibasa diri. Ato ang third part atong devotional for all in heavenly places. Ato pagatunan karon no, pamalandungan March 3, strength through prayer. Uy, STP no. STP di stop man na siya no. Yang step dia kay strength through prayer. So muna na atong mga devotional. Sunod nga hanay nato mga Sabbath school. Uy, mag-report to tas devotional ato pagatunan March 2 to March 8. Ay na-report na ba nato tibok March no? Na-report na nato karon ang March, dagan sa March hantod sa 8 no. So, let us ask of God sa March 1. Sa March 2, warm God accept. Sa March 3, strength through prayer. Karon nga semana no. March 4, standing in the light of heaven. March 5, later to heaven. March 6, sweet communion with our Savior. March 7, fervent prayer. March 8, nothing too small. Mao ka na ang ato ang pagatunan mga pamalandungan sa loob sa isa ka semana. So mga Sabbath school kita ato ang in-verse no, Sabbath school sa atong mga senior youth no, yung adults nga mga professional. So atong first quarter Jesus and Liberty lesson 10 nato, the struggle against slavery o struggle. Coverage nato March 2 to March 8. So man ito pagatunan sa March 2, Saturday opposing slavery. March 3, Sunday the first angel. Og sa March 4, Monday slavery in the Old Testament. Sa March 5, Tuesday and speak. March 6, Wednesday con Mercury's second angel. March 7, Thursday, slavery in the United States. O sa Friday ato ang paghusay nato no. March 8, Friday inquire. So man ato pagatunan karon ang duha Saturday og Sunday no. Sunod ang atong Sabbath ko sa atong junior youth nga murag mahantong atong pre-part cornerstone connection. Atong Scatter Kings and Prophets sa nato page on the mountain top. Coverage na to March 2 to March 8. Ato ang K-Tic sa 1 King 18:36. Ato basahon karon sa Sabat ang Hebrew 11:6. Sa Sunday Matthew 17:20. Suman na ato ang Cornerstone Connection. Sunod sa Pasko sa ato ang mahamtong atong first quarter Psalms. Lesson 9 na to nga series a lesson of the past. Wala na ito. Coverage no March 2 to March 8. So Saturday March 2, lesson of the past. Sa Sunday March 3, the Lord's unstoppable faithfulness. Monday March sa Monday no. March 4, remembering history and the praise of God. Tuesday March 5, remembering history and repentance. Wednesday March 6, the parable of the Lord's vine. Lord's vine. Thursday March 7, the Lord's supremacy and history. Sa Friday ato ang side A side B no.
ang further thought og ang ato ang teachers comment. Sumao na kana atong mga hanay o kini atong pagtuon gihatod kini nato sa itong naubos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit o giliyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain, ang small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, Tournament Involvement, Personal Ministry, Successful Video, ang love. Lagi mo missionary and preachers, sige prepared kini sa mga kahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan. Ato pasalamatan, magahang Diyos nga nihatag sa kaigayinan, nga padayon ihatag kamalandog sa iyong bulan nga mapulong. Ato asad pasalamatan, mga kailangan, mga kasunang sila atong mga please, no? Atong followers, likers, mga subscriber. So sila ito tiglag at tig-tag mention share makapian pa sa video lang bakit sa video maka-review sa itong video makasubaybay sa atong distributed, no? Atong distributed ang scripting, recording, ato ang uploading, o ato ang live sa atong YouTube channel, o ang ato ang region line sa atong podcast o sa atong Spotify. So kasi nakamo sa atong account, no, sa ato ang Spotify, ang Spirit Sarcasm Podcast Channel. Follow, like, and share, subscribe, make a playlist. O sa atong YouTube, no, subscribe, no, follow, like, and share gihapon sa ato ang YouTube channel account. Nabasa ba diri? Gamay, no? Bible Reading Marathon Journey 2023. So atong live niya na 10 a.m. to 12 high noon. Hantod nga review kita pagkahuman yan na maabot kita sa ato ang review sa panahon sa katulogon. Offline na to nga prime time nightly review or replay, no, 9 to 11 p.m. So kana na mga distributed. Sunod atong uban, no, magsugod na kita sa itong pagpamalandog pinagis pag-ampo. Anas kwarto, no, kumakay mo siya pagluhod, mando sa kanang spirit of prayer, makigdungan sa ato ang pag-ampo. Magampo kita sa pagsugod, no. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalanon unta ang imong ngalan, panhay imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabut-on din hisiuta maingon sa langit. Hatay may karon sa pagkaon namo sa adlaw, sa luwa kami sa mga utang, mayon sa kami nakapasaylo man sa nakautang kanamo. Ay kami tugyan sa manulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan, kay imo ang gingharian ug ang gahom-himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Yes, first part kita, magabasa kita sa ato ang stewardship nga devotional Bisaya. Kinsa tagiya? O nahon natong kitik Salmo 50:12. Kung gigutom ako, dili ko ikaw sultihan, kay ako ang saan siya? Tag-iya kibalis kalibutan ug ang tanang kahupunganan. Sa basaon nato ni iyahang Bisaya diri, nabay na sa agol ani nga lain nga language sa kadlaw niyan. Usa ka negosyante mitawag og abogado, accountant, og nihangyo kanila sa paghimog pipila ka kausaban sa madokumento sa iyang kumpanya. Sa nga Bisaya, kumpanya. Gusto niyang ipakita pinaagi niini nga mga dokumento nga nasabtan niya kung unsa ang pagkamatinumanon sa Diyos. Nagdesisyon siya nga ang Diyos ang siya. Nasagol lagi. Ato lang siyang basaw, no, para makakuan ang saan siya nga language. Mangyan kaupod niya sa negosyo. Dito ba na sa kuan? Iloilo, no? Maging kaupod niya sa partner kibali sa negosyo. Kay pangabay niya ining mga profesional nga bag-uhon ang mga dokumento sang kumpanya para makita ang ngalan sang Diyos. Subong na siguro sige pa ko contribute iyahang sa Iloilo Ilongga kay maumay kasagaran mo daog pag-translate na. Subong kaupod niya sa kumpanya ang abogado o ang accountant sa wala madugay nakaamgo nga sila nag-atubang sa usa ka dako nga problema tungod kay sumala sa mga balaod sa yuta
ang usa ka partner kinahanglan o na partnera kinahanglan nga mopakita sa usa ka numero sa dokumento o usa ka piho nga address sa nasod di ba dokumento no maghimo kag kuan account sa bangko nga kompleto na kinahanglan dokumento no address sa nasod karon unsaon man nila paghatag sa Diyos o dokumento o pagpamatuod sa iyang address. Niyan gibalik sila sa tag-iya sa kumpanya o gipamatuod-an nga sa legal o opisyal nga imposible kini. Ang maong tao mipauli nga masulubon nga nakakita sa iyang plano nga napakyas. Apan sa dihang nag-atubang sa mga pagtulunan sa Salmo 50 nabasa niya Salmo 50 no. Sa katapusan iyang nasabtan nga ang iyang plano nga ilakip ang Diyos isip kauban sa iyang kumpanya hingpit nga wala mahiuyon sa kamaturan wala kuno iyang naamguhan nga gusto niyang hatagan ang Diyos ug katungod nga mahimong kauban niya sa kumpanya o na iyang nauna no katungod apan ang tinuod mao nga gihatagan siya sa Diyos ug katungod di ba nabali no iyang una nga siya ang dako kaysa Diyos no nga iyarang himong mag-aambit sa ihang katigayunan ang Diyos no pero mao di ay nga ang Diyos di ay hinuon ang gahatag sa iya niya na nga mga pribilehiyo no o gitagaan siya katungod sa Ginoo no nga makuha niya na nga mga resources diba so sa ingon niya na nga siya ang nakigpartner sa Diyos di ba so kunik naghihapon no dili masakto yung una nga partner niyang Diyos siya ang kanang nakigpartner kibali sa Diyos no nga kanang invisible nga mabutang ang iyang ngalan sa dokumento sa kumpanya nga iya nasa Diyos. Mahimong dili nato ilhon ang Diyos mao ang tag-iya o ikon apan dili ka na makapausab sa kamatukuran nga siya ang tag-iya di ba bisan kuno di nimo ilhon pero di nimo usab ang kamatuoran nga ang Diyos ang tag-iya sa tanan no kung atong masabtan ka na nga baruganan atong relasyon uban sa pagkamatinud-anon hingpit nga mausab kanang natong madungog ang musunod nga mga hangyo simbahan painungod ang imong panahon imong talento imong mga kapangakuhan aron matubag ang panginahanglan simbahan sa Dios o dibay pahinungod ang panahon nakitay panahon karon no kay gipangayo nga nakunoy pahina mga kaigsuonan talento no so apil ang talento ang imong kapangakuhan pagyud no sa simbahan di ba kaya natong biyaan ang idea nga kita adunay usa ka butang o nga kita kinahanglan nga mutabang sa kausa sa Dios. Ang atong kabtangan kinahanglan natong masabtan nga ang tanan nga anaa sa atong mga kamot iya sa Dios pinaagi sa paglalang o pinaagi sa pagtubos. Mga gigamit nato ang expression no expression nga iuli haman siya nga expression no nga iuli kay sa Ginoo lagi no? Ang mga ikapulo og halad diba iuli tungod kay kita naghatag lamang
og balik sa kausa sa usa ka tag-iya niini. Og naay apel no. Sa imong pagbalik sa ikapulo og mga halad, ipamatuod pag-usab ang imong conviction o conviction kadasig no. Ang Diyos sa mga tag-iya og pasalamati siya sa pagtugot kanato sa pag-apil sa iyang kausa uban sa gasa sa iyang gibugtang sa atong makamot, diba? So mao na atong i-apil sa atong pag-ampo no. Pasalamatan no ang Diyos. Sa man atong pagbasa no sa atong devotional sa Stewardship Bisaya ugma maga operatory na kita Bible reading no. Sa Salmo 50 dito siya. Pila man ni ka kuaning Salmo 50 ka bersikulo. Basig daghan ba ni gamay raw ni daghan ni 23 na 23 ka verses. So bahinon nato na siya. Dosi 13 na po na siya no, or 11 12 ay siya no, 23. So operatory kita nga devotion Bible reading ugma no. Karon dili kita sa ato ang bag-o nga portion na atong na-insert no. Ato ang Youth Week of Prayer ADB no, kon Advanced Devotional 1 no. Worship through generosity. Bag-o pero ang teksto ani repeated ra gihapon ni siya no. Mga pasantop ani repeated ra gihapon. So credit kini dito na po ni sa ato ang Adventist Youth nga department sa atong General Conference no. Og ang gahimo ani nga devotional Menia Empondo. Ang Bible verse sa Deuteronomy 15:10. Kibali na ay sumpay nga sermon siya no. Pero sa next week na pod ang sermon ani no. Ang iyahang verse, give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and everything you put your hand to. Ning tutoy diha no. Ato basahon diri sa Bisaya, Deuteronomy 5 versikulo 10. Nagkanayon diri og nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot sa mga linibo ay sa 10 commandments ni sa mga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo ay 5 man 15 day 15. Deuteronomy 15 dili 5 no. Pero connected na tanan sa Bible no. Deuteronomy 15 10. Og ang bisan unsa nga walay anara 10
Sa walay duha-duha, mao di duha-duha, magahatag ikaw kaniya. O ang imong kasing-kasing dili magasubo. Ano gid di ka magduha-duha, di pagin magsubo. Sa diha nga magahatag ka kaniya. Tungod kay mahitungod niining buhata. Magapanalangin kanimo si Jehova nga imong Dios sa tanan mong buhat ug sa tanang butangan sa imong kamot. O di ba nindot kay no? Nga gipasantop diri walay duha-duha, walay kasubo. Na ay panalangin, di ba? Sa tanan nimong buhat og imong pagabutangan, di ba? Panalangin na dahil imong butangan. Usa man ang butangan, di ba? Mga wallet, di ba? O natong butanganan sa kwarta no? Sa imong kamot. So kumuhatag day ka na panalangin no? Imong buhat ug sa imong butanganan no? Di ba na may kanang mga plaza rails ba nga abuti lang kuan sa ilang mga kuan mablis kuno ka no di ba sa ilang kuan pero mo ni ang nindot nga promise no sa Deuteronomy nga kung magkahatag ka walay duha-duha walay kasubo no magapanalangin ang Ginoo sa buhat ug sa imong butanganan. Ato kining basaw nagpasantop sa devotional sa youth no. Today devotional will be focused on Deuteronomy 15:4-11. 4-11 rin eh. If you can summarize the book of Deuteronomy into one word. Sa one word ako no. It would be the covenant. Manang Deuteronomy no, covenant. Kaysa Ten Commandments again siya no, pag-review. This will outline the covenant of the promises divine God and Israel through oath, fidelity, and obedience. In the first 3 verses of Deuteronomy, we learn about the 7 years of release. During this time in Israel, money was always borrowed with understanding that in 7th year there would be a release, the Lord's release. That's God's way of stabilizing an economic system that would not leave anyone chronically poor. Some might go through a bad period, but would have the opportunity to rebuild. Papasa ko nung Deuteronomy 15:4 padulong sa 3. Twice ko no, kamoy basa na repeated mga higalang mga kaisunan no, twice. Ato na yung basahan dito sa English, mangita kita KJV. Kay covenant ko no. New King James maning koan. Ano mo din New King James ang nag-title. Tag King James ba? Kinila sa ato na lang basahan ng kuan New King James. Four to 11 no? Nagkanayon 3
except when there may be no poor among you. Among no poor among you. For the Lord will greatly bless you in the land which the Lord your God is giving you to possess as an inheritance. And if you carefully obey the voice of the Lord your God, to observe with careful all the commandments which I command you today. For the Lord your God will bless you just as He promised you. You shall lend to many nations, siya, but you shall not borrow. You shall reign over many nations, but ye shall not reign over you. If there is among you poor man of your brethren, within of many gates in your land, which the Lord your God giving you. No? You shall not harden your heart, nor shut your hand from your poor brother, but you shall open your hand wide to him, and willingly lend him sufficient to his need, whatever he needs. Beware lest there be a wicked thought in your heart. Really kaya yung wicked thoughts, no? Saying that the 7th year, the year release, is at hand, and your eye be able against your poor brother, and you give him nothing, and he cry out to the Lord against you, and it become sin among you. Di ba? May kuno sila kumaampo sila, no? Adi magsalig ba nga naabitaw 7th year? Dito na lang sa 7th year, no? Oh, apil po na siya, no? You shall surely give to him, and your heart should not be grieved when you give to him, because of these things the Lord your God bless you in all your works, and in all to which you put your hand. For the poor will never cease from the land. Therefore command you, saying, you shall open your hand wide to your brother, to your poor and your needy in your land. Naman na pala sigdihan, no? Open your hands. Four major ideas stood out to me when reading these verses in a major, no? Obedience and blessing. Amo na siya, no? Sa verse in the word mark by selfishness, scarcity, and need. God's promise is stand strong. There should be no lack among his people. The land of our inheritance in just physical. It is spiritual and communal. As young adults, we must recognize that God's blessings are meant to be shared when we embrace His generosity. We become instrument of His love and assuring that His abundance flows through us to reach others, and God promised to continue to bless us. Oh, sa verse 7, your heart posture. The verse challenge us to cultivate a generous heart, extend kindness and love to those around us, regardless their circumstances in the world that often emphasizes self-sufficiency. God called us to be different and to thank others. Siyang adult.
we have the opportunity to develop a compassionate spirit. And that sees the struggle of others and responds. We choose to respond with empathy over apathy and compassion over indifference. Verse 9 to 11, how to give. Let's emphasize the attitude behind our giving. God's light and cheerful giver who gives willingly without resentment. Our action reflect God's character when we give with a joyful heart. We must give. It is a command, and not doing so would be a sin. As young adult, we're encouraged as young adults to embrace cheerful disposition in the act of giving. Whether our time, resources, talent, and attitude doesn't just benefit the receiver, it transforms us and bring blessing into every area of our lives. Sa atong gibasa na kita prayer 3 usa nang ampo no. Lord, we thank you for all that you have blessed us with. Grant us the grace to give without reservation, not only in material things but in our time, talents, and kindness. Teach us to give with joy, without counting the cost, knowing that you see our hearts and promise to bless us in ways we cannot imagine. We acknowledge that the world will always have needs, and yet we are called to be open-handed in the peace of this need. Give us the strength to be instrument of your love, sharing your blessing generously with those around us. In Jesus' name, Amen. So nahuman ato ang devotional 1 no, sa ato ang prayer na itong advance sa devotional. Na po na siya sermon ana nga part no sa next week. Mula na kita sa atong devotional for all no in heavenly places. March 3. So ang title sa atong March 3, Stephen no Strength Through Prayer. Ato ang K-Text there Psalms 95:6. O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. So mao ni siya no nga magaluhod. Basaon diri March 3. So ang title des Bisaya kusog pinaagis pag-ampo. K-Text Psalms 95. Sa niya lahi maya 95:6 diri 69:1 basig. Maura man siya umari kamo simbahon nato yukbuan ta siya. Mangluhod kita sa tubangan ni Jehova nga atong magbubuhat. O di ba nanong mangluhod? Same no. O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. So na ipagluhod. Sampada si Christ has given His disciples assurance that a special session for devotion and necessary prayer went before the sanctified every act
of his ministry. The night season of prayer which the Savior spent in the mountain or in the desert were essential to prepare him for the trial we must meet in the days to follow. We felt the need of refreshing and invigorating of soul and body, that we might make the temptation of Satan and those who are striving to live his life will feel the same need. Christ has laid himself to be our substitute and surety, and he neglect no one. There's an exhaustible fund of perfect obedience crowing from his obedience in heaven. His merit, his self-denial, self-sacrifice are treasured up as incense to be offered up with prayer of his people. The sinner's sincere, humble prayer ascend of the throne of God. Christ mingles with him. The merits of his life of perfect obedience, our prayer are made fragrant by this incense. Let us remember that the mystery of God's kingdom cannot be learned by reasoning. Through faith, through prayer, how strong they are. The prayer of the Pharisee had no value, but the prayer of the publican was heard in the courts above. Beatitude, dependence, reaching forth to lay hold of omnipotent self was to the publican nothing but shame. Thus it must be with all to seek God, faith and prayer. And the two arms were which the needy suppliant lay upon the neck of infinite love. We speak with Jesus Christ as we walk. By the way, masulti na to si Jesus Christ na maglakaw tanong sa madalan, and he says, I am the right hand. When we walk in a daily companionship with Christ, magkalakaw tanong Jesus Christ. When we break our desire, it may be audible to any human ear, but that word cannot die away into silence, nor can it be lost. The activities of the business are going on. Nothing can drown the soul desire. It rises above and then straight above the noise of the machinery to the heavenly courts. It is God to whom we are speaking, and the prayer is heard. Ask and it shall be given you. Basa po na sa Review and Herald, 1900. So, na itong mga devotional. Nakita diya sa mga devotional. Bago nagtas ng mga Sabbath School, atong mga devotional, ang first, second, ug third, ug mga Sabbath School na ito, ato ang fourth, fifth, ug sixth na ito. Nga part in verse kita largo. Ato ang first quarter, Justice and Liberty. Lesson 10 na ito, struggle against slavery. Coverage na ito, March 2 to March 8. Ato pagkatunaan ang Saturday na. So, tanaw na ito sa iyong website, o sa iyang application, mabasa po na ninyo. Sabbath School and PM, ang ato ang application, ma-download sa Play Store. Niya ang website, sabbathschool.adventic.io. So, welcome kita sa ato ang, kung ninyo, i-click ninyo itong ato ang Justice and Liberty. Sa verse, ang lesson 10, click ninyo. Saturday, magkita ta. Ang sa dirihang gidrawing diri, yung picture. Kanang kadina man nga ni action og ka putol iyang isa ka kuan side, matanggalay na nga kadina. So welcome kita sa Saturday, March 2, opposing slavery and throw kita ang atong basahon Revelation mo dito mga angel, Revelation 14, opposing slavery.
like many believers before who obey their government so long. And does not conflict with God's precept. Early Adventists heartily supported the U.S. government and its law on nearly every front except slavery. Many articles in the Adventist publication state as much. One prime example being the nation which was blessed on August 12, 1862 in the Adventist Review and Sabbath Herald and Pictures, editor ni James White, no? With the exemption of those enactment praise upon aid sa government. This government is the power. Its laws are good. Adventists were a staunch defender of abolitionism. Even when more than 90% of the U.S. population view it as extreme, Adventist publication consistently oppose slavery, causing our publication to be forbidden in the slavery owing south. Ay, katong sa slavery. It is clear from church leaders that wanted to present a united front on this important issue. As Adventists also supported slavery, were firmly disfellowship. Ellen G. White warned in the later that useless the receives the present chances of opposition. It will be the duty of God's people to publicly withdraw their sympathy and fellowship from you in order to enslave the impression which must go out. In regard to us the people, we must let be known that we have no such one in our fellowship that will not walk within church capacity. Adventist felt so strong that the Adventist Review, the Sabbath Herald, released an article on June 13, 1852 that challenged the nation to either abolish slavery or amend the Declaration of Independence. It is the nation would be the most hypocritical nation of the peace of the earth. To amend the Declaration thus: all white men are created free and equal. Katuling white o black, no? So, inscribe kita mga classmate. Ipa-write out ko no ang Revelation 14 from the decision of your choice. If you press for time, ang i-write out ang verses 6 to 8 na lang. You may also rewrite the passage in your own words or outline or mind map the passage. So, mana atong Saturday, Sunday kita, itong basahon. First angel, no? In case kini. The angel message, dito Revelation 14:6-12, which compromise God's final warning. Ato na siyang karon kanahimay-himay sa ubos, no? The word have always held great importance for the Seventh Day Adventist Church. The first message in particular provide a strong moral imperative to stand against slavery. Will focus on the first or now, and look at the second later. First kano. The first angel message began with a command to fear God. Even a quick study of the Bible shows how a person who fears God will never be able to appraise or take advantage of the fellow human being. The fear of God leads a strong believer to greet others kindly, even when they could easily abuse or cheat them. For instance, we are show special regard to the disabled and elderly. Shall not curse or deep, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear your God. I am the Lord. You shall rise for an gray-headed and honor the presence of an old man, and fear your God. I am the Lord. Dito sa Leviticus, no?
32. Fearing God require us to oppose and combat all forms of oppression. All 25. So there is no fear of God where there is oppression. And there's no oppression where there is fear of God. Sa Leviticus 25 po, no, discusses year of the Jubilee, which was to take place every 50 years on the year's Day of Atonement. Israel was to proclaim liberty throughout all the land of the inhabitants. We usually associate the Day of Atonement with judgment, but it also includes the promise of liberty. Our proclamations, God's impending judgment, should not be warning alone. They should declare liberty as well. The first angel message include with the invitation worship Him who made heaven and earth and sea and the spring of water. Dito sa verse 7, or verse 14, enslaved the people usually do not have the freedom even hear the message, let alone gain an education so they can study the Bible themselves. And this invitation for all people, worship the Creator, God strengthen those who gain power and oppression others. The slave and the American had gained freedom before they could assemble to worship and reach the Sabbath day in accordance with the commandments. Opposing slavery was necessary part of the early Adventist proclaiming the three angel message. The three angel work will remain incomplete until the message reaches an entire world. Every nation, tribe, tongue, and people. Sa verses of Salvation 14. No? This divine mandate supersede every human law that seek to prohibit certain group of people from hearing the message. Today, we must actively seek the autonomy and resource the personal Bible study necessity ng personal Bible study for those who cannot attend them on their own, much as early Seventh-day Adventists did. Bulhaton sa inscribe, go back your inscribe text and study. Circulan ang repeated words of praise and idea. Underlinean ang importante nga meaning sa imuha, no? Draw arrow to connect word and praise and late or praise. Our journal, my classmate, memorize your favorite verses. Write out multiple times, self-memorization. Write out ko no multiple times, no? What does it mean to fear God? Katong fear God, no? So, study. What are some people group into this world that need help gaining autonomy? How can we help them? So, mana ato ang inverse. Largo kita sa ato ang Cornerstone Connection. Sabat ko sa atong mga junior youth nga marag mahamtong, no? So atong first quarter King's Rapid Lesson 10 na to faith on the mountain top. May sa mountain top. Coverage na to March to March 8. Atong kay text verse King 18:36, Elijah stay forward and pray, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, land that I am your servant, and have done all these things as your command. Pagkanindot kayo ang ampo ni Elijah, no? Mao kibalining 450 verses 1, no? Nga si Elijah mo nang giampo ni Elijah nga ang Ginoo, no? Kang Abraham, Isaac, ug kang Israel. Unya servant siya, gisugo siya kuno sa Ginoo, no? Ipaila nga dawaton ang ihang halad. Ug makato natupad, no? So sa Sabat kita ipabasa ang Hebreo 11:6. So unsay hatag ani ato akabon? ESB man ni ang nihatag, no? Pero kuno naman siya. JP. But without faith, it is possible to please Him. Balik-balik man niyo.
For he that cometh to God must believe, no, to God must believe, that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. So inana ang muduol sa Ginoo, mudayeg sa Ginoo, mo himaya sa Ginoo, no? Praise him, no? At believe na agad ang pag-believe, no? Nga naa siya o mo reward, di ba? Rewarder, no? Sa atong pag-diligently nga pagpangita, no? Kato ba yung panalangin, no? Panalangin sa imong buhat, panalangin sa imong mga butanganan, di ba? O pagpangita, no? Sa insight, Elijah had the courage to speak out when he believed the people of Israel were doing wrong. God gave Elijah a job to do, and Elijah had the courage and faith to follow through with it. What does it mean to you to say that without faith it is impossible to praise God? If you felt hard to speak out against something, throw us wrong, would take a lot of faith to do that? Would you trust God come through for you as he did, Elijah did, the story? Think about a situation in your life in which you believe God is calling you to trust him. If you had greater faith, what could you do in the situation? O di ba katukang Elijah, no? Nga, maputong application gino, nga naagi pagtuo si Elijah sa Ginoo, no? Kay niduol gid siya. O rewarder, no? Katong nakuha gito niyang katubagan sa iyang pag-ampo, no? To iyang halad. Di ba, rewarder mo gud na siya nga. Kanangga naghangyo ka sa iya ba nga granted kay bali, no? Reward ang imong giampo na reward na grant. Dili kinauhanon nga maguna-una ka nga mo serbisyo ka sa Ginoo para inana, no? Nga reward, no? Dili kay bali imong kaugalingon ang magtaog, no? Kundi sa Ginoo lagi mohatag niya nga reward. Ang imuha mato mo please, no? Magadaig ka sa iya. Dili kibali sinip-sip, no? Nga pamaagi. Kundi na mong kuan ba paghigugma, di ba? Sa Ginoo. Sumana atong Saturday, no? Sunday kita, Matthew 17:20 ang ipabasa. Hindi na pag kita sa kanang New Testament, no? Basaw na lang nato ni ang koan in ESV. He said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Grabe gina siya nga faith, no? Like a mustard seed, no? Baliho ko nung mountain, no? Imagine yourself watching in the crowd Mount Carmel as Elijah peace up against the prophet of Baal. Uy, katunan ng pag-verses, no? Kung nakalantaw ka o sa salida. As an ordinary Israelite, you may be torn between Baal worship and faith to true God after 3 years of drought and famine. You prefer to worship in the gods who can bring rain.
all the odds seems to be stuck in us people. Yet after all of noisy worship, the priests of Baal have accomplished nothing. Okay, pauna man tong mga 450 nga piki, no? Nga nakampo sila kang Baal, pero wala kung sila nahimo, no? Your attention swing to the lone prophets of God. Elijah sacrifice. Soak with water, making it abundantly clear that he can light himself. He relies completely in the invisible God of your fathers. Are 3 words that describe what you might feel that moment. Uy, 3 words ko no sa amazing, wonderful, unya kanang powerful. Di ba powerful gid ang Ginoo, no? Kay napaulan gid niya. Come on sa inyo hadi ano? Sa 3 words. So human na kita sa itong Cornerstone Connection, di na kita maglangan. Lago kita sa basko sa ato ang mahamtong atong first quarter Psalm. Susunayin nato, no? Ang lesson of the past. Sabado, unahon nato ng Saturday. Welcome kita sa itong Bible study on lesson study on the Word Smarton lesson karon 2024 kung ikadagal gospel sa Heptalogy edition ko 7 parts. Ato ang Texology visually na itong presentation diri nakita, no? Welcome kita mga matutuon sa pulong sa Diyos, learn of Scripture. Makapagtuo, maglantaw kita sa sunrise diri sa deserto manino. Ang picture niya, lesson of the past sa deserto, no? O nag-lesson review ni sa to si Alberto Peludar, no? So ang ato ang basahon this week, Psalm 78, Psalms 105, Galatians 3:29, Psalms 106, Psalms 80, number 6:22, padulong sa 27 nga verse, Psalms 135, memory text, Psalm 78, 3:4, gibasa kain na, which we have heard, unknown and our fathers have told us, will not hide them from their children, telling to the generation to come, the praises of the Lord and His strength, and His wonderful works, and He has done. O diba, praises of the Lord, you know. Pasaw na to yung insight, no? Sa expanded sundown. A numerous psalms, praise take the form of narrating the Lord. Mighty act of salvation, the psalms are often called salvation. History psalms of the historical psalm. Appeal to God's people, telling them to learn that the story particularly from their mystic, their ancestor, grabe, no? Certain historical psalms contain predominant hymnal note that highlights God's past wonderful deed on behalf of God's people and the strength to trust in the Lord, or is able to people to deliver them from their present hardship. They shall appeal to the historical psalms, and that they help us to see our lives as part of the history of God's people and to claim that past as our own. We have been adopted into the family of the historic people of God for Christ. Oh, sa Romans 15, Romans 9, Galatians 4. Historical heritage of the ancient people of Israel is needed account of spiritual ancestry. Therefore, we should learn from their past, which is our as well. The final goal is to realize that each generation of God's people plays a small but significant part as the grand historical upholding of God's sovereign purpose in the great controversy. Diba? Ma-realize nato, no? Nga katong sa historical, no? Small makana pero mahimo siya nga grand historical unfolding sa to, ano? So
So mo ni atong pag-isalihan this week lesson. Padulong kita sa pag-prepare sa March 9. Largo kita Sunday. So, ang title sa ato ang Sunday, no? March 3, The Lord's Unstoppable Faithfulness. Unstoppable. Pabasa Psalms 78. Uy, taas man. Listen to my people. Okay, GB, no? Give ear of my people to my law, incline your ears, and words of my mouth. I will open my mouth in parable. I will utter dark saying of all which we heard anon. Another rin, nabanggit ng parable, no? Father have told. So, kamay pa dayon yan, ano? What three historical epochs are highlighted in Psalms? What recurring lesson does Asaph, si Asaph ang ano? Its period. The reviews of Israel past highlighted or highlight God's faithful and Israel unfaithfulness. The old show should teach coming generation not to repeat their ancestor mistake, but to trust God and to remain faithful to His covenant. The psalmist uses a story as the parable. O kato itong ibasa, no? 78. I will open my mouth in parable, and I will utter dark saying of old. As the prophetic description of Jesus' method of teaching in parables. Sa Matthew 13, 34, 35. All these things speak Jesus unto a multitude in parables, and without a parable speak not unto them, that he might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth. Amo ito, no? Sa Psalms mo, gede mo ng parable, no? Parabolo, salmo na po, no? Na parables tungod sa salmo. I will utter things which has been kept secret from the foundation of the world. Sa mga parable, it's prophetic description of just made to teaching sa parable. No? The Psalms also reflect on the type of the Exodus. So dito po sa Exodus, no? 894 and settlement in Canaan. Na yung mga teksto. 28, no? At the time of David, dito kay Psalm 78 magta. It demonstrates the Lord's glorious deed and the consequences of the people breaking the covenant with God's. Israel history recounts many forms of the people disloyalty to God, especially their idolatry. Sa Psalm 78:58, or they provoke him to anger with their high places and move him a jealous with their graven image. So dito na Diyos. The Psalm, however, is the root of the Israel unfaithfulness. They forgot God had done for them, did not trust God, put to the test, rebelled against Him, and failed, kept His law, His covenant, and His testimonies. By stressing this a specific form of disloyalty, the psalmist implies that the rejection of Israel's story has resulted from one course, namely people failure, trust the Lord. When reading the Psalms, one is overwhelmed with the people's constant stubbornness and spiritual blindness. In contrast to the Lord, blindness and patience and grace. How each new generation so is slow to learn. Before we get overly judgmental of past generation, hindi ko mo tanong. We should consider ourselves errant. We also forgetful of God's past, wonders and neglect of His covenantal requirements. The Psalm does not encourage people to rely on their own deeds. Instead, Psalm 78, shows that the
futility of human will unless it is grounded in constant awareness of God's people. And accept of His grace and unsuccessful battle of God's people. Ibasa na ito, no? Psalm 78:9, padulong sa ito ambak nga 62 to 64. Elucidate the Psalm's lesson that human effort, apart from faithfulness to God's, are doomed to end in failure. Sa conclusion question kita mahigalang mga kaisunan, what lesson have you learned or should have learned from your past mistake? Oy, lesson ko, no? Past mistake. So tanaw na to ang to finish the day, no? Ato ang panahon, nindot ba itong panahon karon? Partly cloudy nakita, init gihapon kaayo, 32 degrees. Ang precipitation, 10% lang gihapon, no? So, conclusion question, balikon. What lesson have you learned or should have learned from your past mistake? Ang lesson, no? Sa past mistake. So, kato ang gihimo lagi atong gipasa, no? Nga na ato siya para makuhaan og lesson ang dito sa ancient Israel, pero napabaya gihapoy Israel karon, no? Ang kuan kitong tana ang kinaiya sa Ginoo, no? Ang ato ang di ba, learn of me sa iyahan, no? Dili lang sa Israel kay nakalinlain naman na. No na pa may Israel karon, di ba? Na pa may ancient Israel kundi ang Ginoo gyud, no? Nagyon sa niya pag handle sa katawhan sa nagkailain nga henerasyon, di ba? Masuko gyud siya kung naay ang kasukan, masilo siya, no? Di ba man ang aplikar gihapon sa ato, ano? Nga ipabiling gihapon na nato, no, nga kana careful gihapon ta, no, labi na gid sa inana lapas natong gugma, no, kay humana ang kanang February, no? Pero napagihapon ang paghigugma nato sa Ginoo kan di man gina siya mawala, labi na karon kay Lenten na pod, no, nga season, no? Diba? Pero balik na pag panahon pa kang Moses pag yun nga inana sa Israelites pag dumala sa Israel, mapalo gid ka, no, sa imong leader, dili po ka mag kanang kontra-kontra, di ba? Kay katong ka kontra, kung ba sila, kung maagi sila problema, reklamo, bagot-bot sila largo kang Moses, no? Di ba? Mo kibalo nang atong maistadihan jud sa kanang Israel ba, no? Nga palo na kita, no, sa kabubuton sa Ginoo ug natay mga pag-ampo. Tabangan pag nato na siya pag-ampo, no, sa ato ang mga leader. Unya mo support pag kita, no? Dili ta manggikontra, no? Ang kuan, di ba, kato kang Elijah, ikonik nato kang Elijah, no? Kay mao maghihapon. Na inato naman kay si Elijah montana ang mag-lead sa Israelite, pero wala man sila, no? Dito man sila kang Baal naman sila, no? Hatod nga gipakitaan jud kanang kuan kinsa ang sakto nila nga dapigan, no? Ayhan nila na ilhan to ang tinuod ang Diyos ni Elijah katong kidungog ng iyahang ko ano, iyahang pag-ampo, no? Sumaw kibali na ang ato aging mga kuano nga mailan nato, no? Ang Ginoo mailhan nato ang tinuod gyud nga, di ba? Servant, di ba kanang mga servant of God, no? Bilang kay ano, di kita itong madapigan, di ba? Karon malinglang ra ba kita kay daghang kaayo mga pakita-kita sa kuano sa
mga video kanang sa mga healing nga process, no? Pero ang gusto sa Ginoo, kung servant ka sa Ginoo, na kay kaalam sa iya, no? Di ba? Na kay pagdaig tuol ka sa iya, di ba? Himaya, please him, no? Di lang kay mailhan ng nimo sa mga mirakulo nga ni mga nakalakaw diha, no? Pwede ra mga drama-drama ra sila, labi na sa mga video. Di na nimo na masuta, no? Pwede naman sila kasabot-sabot ra sila, no? Mo na nga ang gusto sa Ginoo, no? Mahibaw-an siya, maistudihan siya from the past, di ba? Lesson from the past, ang unstoppable nga faithfulness na to sa Ginoo, no? Unsa man na nimo para ma-unstoppable ang imong pagka-faithfulness, no? Unstoppable pod ang imong learning sa iya, di ba? Mao na, no? Nga ato hawidan, no, nga pagtuo sa iya. Unstoppable. So diha na kita nagtapos, no, sa ato ang pagpamalandong sa ato ang Bible study on Alison study on the words marathon lesson karon 2024 communion with God I will gospel sa Heptology lesson kon 7 parts, no. Atong textual audio visual na itong presentation o tapusan na nato ni pinagis wag ampo mag-ampo kita sa Lord's Prayer, no. Kita makigtungan katong gihapon na sa private nga place o secret nga prayer, silent prayer, sincere nga prayer mag-ampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make shine upon you and be gracious to you. The Lord will turn us upon you and give you peace now and forever. Amen. Dahil salamat sa pagkaminapos sa inyo itong tulumanon, nagpalandong sa iyang pulong sa dalang tagabi. O direkta layo, no, sa ato ang Marso nagkikita. Sa second week na makita karon, first week pa, no. Kay kasugod man ato ang week sa Friday, no. Kunya next na pod nga Friday sakop kibali niya, no. So di kita layon sa kini magong Marso sa kuan gini siya kanang Women's Month, no. Pag napod ri ato ang Fire Prevention Month, ang ato ang youth naka-insert, no, ang Global Youth Day, youth ra siya, no. So Lenten season po kita. So antod sunod kayo ng Diyos na blayan kayo, madlasan ang dalay ko ng Diyos.